पर्बतजरानि रंगामाटी हाजोआव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय आरो फिसायनि आखायाव जिउ खहा बिसि मफिदा खातुननि फिसाय हानिफ आलिया हाग्रायाव बन लायनो होननानै लिंना लांनानै गुदु हाग्राया ओनसोलाव लांनानै बिसिखौ बुथारखोमा होयो आरो बुथारखांनायनि उनाव बिसिनि गोथै देहाखौ हाग्रायाव दोनखोमायो फिसाया मिथिनाय बायदिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो फिसाय आरो बिसिनि गेजेराव नखरारि नांज्लायनाय सोलिबाय थादोंमोन आरो गावखौ रैखा खालामनो थाखाय हानिफ आलिया गावनि बिसिखौ गोमाना थानायनि फाव दिन्थिनानै बग्रिबारि पुलिस थानायाव गसर होदोंमोन आरो बग्रिबारि पुलिसआ नायबिजिरनायाव बुथारनायनि गुबै दायनिगिरिखौ हमनो हायो। पुलिसआ गुदु हाग्रानिफ्राय आइजोनि गोथै देहाखौ बोखांनो हायो। पुलिसआ बुथारग्रा दायनिगिरि फिसाय हानिफ आलिखौ खायो आरो जाथाय आयदायाव गोख्रों नायसंगासिनो दं। পুরুষ নিয়ে থাকে একটা বাড়ি দিছিলাম ঘরের মধ্যে দিলাম একটা বাড়ি তারপিছত কি করছিল তারপর মানে রক্ত সিং গেল নাকি মানে ব্যবসায় পড়ে গেল তারপর লোকেনে মানে টানি দিয়ে দিছে হ্যাঁ মানুষ মরিলে তো পাবলিক দেখলে মুখ মারিব সেখানে ভয়তে মই রাতে করছি পুলিশে তো ডাইরেক্ট আমার লাগে যে ঘরত আইলে মই ঘরত আইলে মই ডাইরেক্ট কই দিম তারপর তার ইমান করবা না লাগে এখানে আর কোনো নাই আপনি অকলে করেছে হ্যাঁ অকলাই নাম কি তোমার মোহাম্মদ হানিফ আলী আপনার কিশোর নাম